Merci et bienvenue dans la deuxième partie de l'émission, une partie réservée aux artistes invités. Le tout premier, il est déjà assis sur notre plateau. Il s'agit de Simporé Karim, encore connu sur le monde artistique comme Simporé. Il fait du zikri. Avec lui, nous allons échanger autour de sa carrière musicale. Il a à son actif un album. Avec lui, nous allons aborder cet album-là et voir qu'est-ce qu'il prévoit dans les jours à venir pour les mélomanes burkinabés. Simple pour him ni zabre. Zabre ci bare. La fi bala. Ouais. Yambe saban FM zugo to no ne saban TV na son ne ton san kinyere yam tum na wayengo yura Simple Karim. La yila wayengo to yam nyaka yam na man kwe buzure Simple. Singam to wana. Aywa ninga ne ba fajil sallam. Minna min nabiyam ninga sallan nabiyam kasanga. Aywa leben pusa ne bin sa hanno ngob ton dema. La ton no ngob ba fajil la son ngob. Album ni wa chin stone tum kanga e dina nongol mbal dina nongol ti ton cheya ti pasinga yenne pasinga be po la bum ho asig ton me vuri kelta ton me yik nang ti sakram ba ti be po mbal donc tum na woto no wa kabum zamaye yam wa mbe wa gwen po to wa sigi yam singi yili bi ra ton da balle bi ra be wa wonam do wanti wa no bo tum na tempa mam zininga amda commerce. Donc, commerce à jour. Wakati zo fanji limse pour mienda zikre yila ti anoma mam. Bon, mais wan yam ti yila wat mam da pemi quoi. Voilà. Donc wakati wa zindi. Ti wa ne da modor mam man wa album bu wa cassette morceau enregistrement budu. Mam se man enregistrement pa manta titre yo ban jile ngwina ne ba vraiment ya soma la studio est faible aussi. J'ai changé de studio tout mais but c'est de man yab mosa par me bilfu na c'est changé studio na tout mais mi comme te a son à tout ndo so bon les sauté runa ton de pas musique ne ande nga pousse ambar kan alors wala fajil la tum ba fa ya woto ne bang se me tum na awa woto ne tiam dika mo be sing yila bulfu et ton isa album ma yura la sobirina ya titre pila ta kamin ham prono hasawala ya sida prono da soma sobirina gomda boy ya sugudam yelle ba mamba zinda wakata yemre se taxenje wonam kabene ne ba tan kan sugudam inna allaha ma as-sabirin wonna ma men ngane sugudamba ba fo kayte rakaba apaiti nele ya nere no donc sobi de fese man sugudu sa fo bene wonna ma bene fo donc inimti burkina wakata wazinti ti ngomba na bilbil fo ti sen son da man sugudu taruna ne fa sun no ma ar kota wonnam to wonnam gana zamana bana donc tas kan la ton wa wazine tarse yele ti wonnam bene ne bini santo yira ya suguda wonnam me sambe ne yam yele bay pasambe donc rien on était wan inna allaha ma as-sabirina c'est tarse ta timam sungura tum dikenam pour album yure tara yil pila taboto nan sulga zone balance zoko bilifu yila yam goma zuro yila pon woto no wa de mimti gomna tubu yelle e gomna wona tumtum kenra yelle e lebon gomna lafi yaba aram ne yaba awara ma yam la tum no saba yam man chen lekti yire mam son gomna aywa ton tasam ti adam bi bur fajil wenam sunane alata ne dina fo mba nera donc yaba adam ne yaba hawa wonnam nan wateka aning ba arzana poa donc arzana me bamaso la wini ba condition ma da mane o tina yiyeme to mane si de meta yimo do ko ti boya wa ma den fo hen do ko ni sala la fi fo so na ma fo so bumba faji la fo arzana fo so fo sa parat la fi ti woni yak la fi la ba fo ti fo yebe ko mbo la fi mo sa fo sa rate ribendi riba beba me ya halale parce que yeti fondi tiya ba sekero wona ko ba sekero na yikum bo beda sa to pas mo fo na yebe ko lebe ko bo nzema hada mo hakwa donc wena ndinga ndifaji la argent ne ka ben ka argent billet la fa se adu tum na yifo argent na poa ya bum pas zemse
ralle ko to wonam tener fa jilli gomda ko bal quoi oho la na fa ba to re ko la nan fahama me ye sotin nan chenganti bang yila ta sumbe album kan ga ko titre pila tabo gomna hilna la e gomna shekram gwamme be ne dato wera titre damba bulu hayem im so lawti de pa bang ya sira tubu ga adam bi fa so man tubam fon tumbum ne te pas zemse wanda gom ya adam ya ha ten tudu gome laften le bon tubam te bonni soti ton de ba yele tubu illa lahi tawbatan nasuha yilla mesidi soma gombi se tara vonre ne ba non ngala me absidi chela kada la me pour non ta sa barka bo inna allaha yilla de inna allaha ma as-sabirina ifa ya ba adama yilla de yele adam bi budo fajile arzana biga sampa fo wan don tum na yisfo arzana pora ha leben le gomar sheikh ramba yelle war sheikh ni nga sheikh abdul aziz agib sore ton be tum da pora jila me ngini neba paunti rado ram sana pousse bon là papa ne mi ton zi pour un tembo ton et tout donc ton va tiens de poussa la vous de bien balen tiens de poussa ta yel mam ti bon ton me na de pour c'est quoi mo he mo berre ton me tara bu mu ma non quoi ngini ti ton tum na la na chen kanga taïti voilà on me demande bon bilfou taïti ah tu vraiment pambe waka me dembe waka tum le wata changer jam le wata yet bon yarata me ti dina pour un mame tum ngam tele yal sam garçon ma am da bahe yi mam non to me wudu gudum poda donc c'est yete cadre c'est papa am kanson apa yokko do bowe ida me sumure yi nongo da mi yili wo so wanci sa ma ne pour mam pour yande to bo do wo mam nivre yande album ma to pour ta titre yible me yile ko wa yida yibu tanase amere nazi na wat podo insha Allah wanda sakor bo amin ya sida ila ta me bebe ne bubul ya ton ala ta me bebe ne ayam yila men nan pour opérateur économique la mais et kana wa pour yuru katia wa publicité la ma ne la mi batin ha ma ni re e so wana suduga me ngi ha ma ni re nyinga ne fa ya bon kitiam na ma yel kanga don hubulo watano minan iman don ya namti yinda ton she abdulaziz solar yelon ko e di la men chisa ti mim tet bayile nongol mi ngala le wa kane wa chinre we wa ton men pour la men chinwe zini ngam ton parata ngano la yimi nga gayabe don mi la pataye ha la mi amti bayile nongol la dina nongol la wenam datum la ratum vena neba la manoto semba yimi nga tara se kamwa ha ne tan te yikne bum ninga bo ne ba fam nam quoi donc le yie be ne gom da kwe bala ti en nam la rata bayira ne nere la de hubul waton min al iman nabiya ma min yela to fo se no ngo fu bayira ya limam tarno se a kontam ti fo mi nga ten tun wende e be be ne kan no bayiro to pa men santo pa ni ma zinga solo da be bala to lo tem yura tem so no fa jilli la nya pa ma no to e le yila men ci se wala ton tenga ne ba ne ma ne damba adam bi fa jilli wan to ma ne bang te fo menga burkina komba pani yang la burkina komba e burkina lenga da me burkina data me ba burkina data malagre te soko nan jete ya andam namme batiri ne pour commerçant ba et artiste ramba et gendarmerie fa jilli commando ramba fa nina nam sa fa jilli la bondo comment on appelle commerçant berbeda la abdou service am faji lu ya bebe ne la ne faji ve ka chela kan panyaf men be ne donc hal ban journal da tumdo fo burkina ko mala ton gom ka fa yita to be te nan ke lan sulu pa yel kan zuk bil fu ni mati yila sun yila e de mum nam ti ala rabim na handi ka tubu hilla halla wala ma bubul ya to ne ala rabim la kami ya titira ye balla la rabim na be fo han singila woto ne ti tara basra ya mora na arsu ku bi ke ya la bimba la kengane aywa mora na de passe ton hampa na mora ton data ti de ba wum to toni pa na wume bala mora men la baza men yida mora la baza la yila refrain ton tema na la ne arbim ne itni ni wum na arbim na wum ne ton data na yela voilà watu ya zamala ninga faji le wum da mor quoi donc pour mim ke woto gam la wum da et ton lebs ne mor mosa we aston data
wẽnnaam sakr pʋʋr amin barkoso album kãngã a yɩ yʋʋm tʋsa yib la pila ne wã tɩ tɩ rɩɩm bala la yɩ loogr poore o leb n be soagl zugu n dat na n yis bõmb paalle n dat tɩ yel zõk yel-kãngã me tɩ nimgrã paam n bãngẽ aywa wẽnnaam sakr poore paam tɩ yɩm biisã pide la le bũmb ning d na n dɩk n sogl n tʋg malg tɩ paam n yɩʋ mosã sẽn yɩ la d kote wã yẽ sayame kota wẽnnaam ne sabab sõngo la d kot wẽnnaam tɩ bũmba fãa ligd tʋʋma ligd seen lʋɩd nugum bala yẽna yɩ mosã bala la yẽnda me kell naaga ne tõnd tẽngã yeela wala sãn gesna yã faso beene faso ya bõe ya zulle donc tõnd yeelame a faso le burkina a tõnd tẽngã la burkina kaane lebg yɩ ne moore ne zulle naaga taaba pʋke nebã fãa yɩl wʋme bu-welsg ka be kaye tõnd sẽn weel taab ka tõnd n sãame wala tõnd fo ned la a zãga la wat n mikame tɩ fo me ned la a zãga la tõnd yɩ naaga taaba kẽ taaba fura taaba fãa yɩ na tɩ yeta zagl la woto silmi la woto gurum la woto moa la woto bõe la woto ne pas zemse dina pour me wẽnnaam pa sak yã wã la biya pa sak tõnd ne yã wã wa leb n tʋg n yãmb tɩ dãmb be ne wẽne tɩ bɛɛbã waoogame ãdem-biig pa tɩ n kẽn n ka tar bɛɛ ye tõnd yaa tɩ neb n yɩ tɩ tãma zems n wat n belg tõnd tɩ d maan wɛla tɩ yaa yɛrame wat n belg tõnd nõ ka yẽnda ye tõnd menga bɛɛbã ka tõe n sa ye tõnd na n ges n bãng vɩɩms bala dũni n sɩng fãa bɛɛb n be be bala yãmb sã yaa neere sugre burkina da yaa neemã yaa sõma neb me n data wã donc la bɛɛb n be be wã yãmb na n gesa yãmb na maana wãn n puke tɩ tʋʋm da ra tõoge tɩ tẽngã sãame halo tɩ dũnik bɛɛbã pa sa tɔ tõnd tɩ bɛɛbã waooga la pa tõe n sa ye pa tõe n sa ye me bãng n vɩɩm bala n bãng f ningr kalg zĩig la ninga album kãngã a bee soagl zugu n na n yika ne rasem sẽn wa tɩ dat na n bãngame yẽ me na n yɩ tɩ wãna bon y mikame tɩ m wa n tʋg yalsa tɩ piiga la a tãabo sokr n be tɩ m dat na yalsa bilf yaa pipi a yɩ piig la a tãabo piig la a tãab yaa ya bõe n bɩa soka bon bũmb pa baa ye ka bɩ soka tõnd tẽ tar n tẽ wing yãmba tõnd dag n pa ned n yeende tõnd da man arismã rãmbã wotone rall neb nins n yeendba kelgda tõnd me tara sagdba pʋʋsdba barka tɩ bee tɩ tõnd sẽn pa tog n maan arismã bebd yaa ned tẽ wa yeelame tɩ yaa fo yẽ yella fo n dɩk n yella tẽ n kõ f la problème tõnd sẽn dɩk tõnd sẽn zoe n paama a piig la tãab pipi albama mam yiise deuxièmã me tõnd tũud sẽn gilgdẽ la d maan ned pãngã n tõe tõnd d pãngã wa n tʋg n yals yaa tõnd le dɩk n kabs n je piig la tãabo la d pẽgda wẽnnaam wʋsgo la nan pa yi koa wala la na yɩ boto inshallah wẽnnaam sakr pʋʋr barkʋsgo tõnd sõsga ne fo woto na rɩgba a saab zĩige n na kõ la koɛɛga tɩ zẽk n taas nin-buudã fãa sẽn kelg tõnd wakat kãngã la b get tõnd no saban tv zugu la a kell n tũnug yẽnna kõndug n bãng dĩna sã rat n dɩk tõkr ne fo sẽn kẽ ne yɩla wɛɛngã wala yel-zẽng sẽn ka wotone aywa la wakat kãngã d pʋʋsa burkina rãmbã fãa gilli soadba pandamba fãa gilli d pʋʋsame d ka welge leb le pʋʋsa moẽmba sẽn ka moẽmba neb nins wa n dat tõndo ya dĩinã reem zugu zẽng sẽn pa rẽnna tõnd ne d deemdame wala bõe lislaangã reem furi zulukre tɩ sakdẽ tɩ ya tõnd dĩinã tʋʋma waazu rãmba d kẽndame tɩ ya dĩinã tʋʋma donc neb wʋsg yẽ sẽn sɩd mi n datame la nugum bãngã ya 78 89 82 36 76 58 79 67 wẽnnaam sakr poore paamda taaba ned ninsã me sẽn naag mam tɩ deemdẽ wã tɩ d wa tar n yalse tɩ d yɩl ne soeesd wẽnde la d soeesd wẽnnaam tɩ n tʋʋma la d min dɩk sahaab sẽn tʋʋm tɩ looge explique bilfu tõnd me bãngrã tɛka y togsame sã n gem wala furi tɩ ya zulukre tɩ ya waazu zĩigẽ a sẽn poor tẽ zẽka noor n wa tʋme tɩ yãmb fãa sũur yɩ noore tɩ dĩnã na n kẽng taoore nin-kãm fãa yam teke la n na yɩl tɩ yãmb tõnd n bãng t'a sɩd tõe tʋʋmna y na n kõ la segõnd piig la a nu bala t'a zõk zikrã bilf bala tɩ nin-buudã fãa sũur yɩ noogo ومن يهوج بيت الله الله نجا أمام الله الله من يهوج بيت الله الله نجا أمام الله الله إني بامن مكة الله بامن كاوينم دوغا تو أرزك يا هلالي tuzekunu kosi winde nyi sabana ki aljanna wa man yahuju baitullahi Allah kutbul jamana kagaroa Allah waliyullahi kagaroa atakbir Allah akbar. Merci bien Semporé pour sa barcosco. Nous étions avec l'artiste Semporé, déjà un album sorti, le prochain vient dans quelques jours, hein. Restez sur Savan TV, vous aurez de bonnes informations concernant cet artiste là. Il est en préparation pour vous faire plaisir. Restez avec cet artiste là.